welcome back to my YouTube channel. It's me, Sophia, and wala yung dalawa. So guys, nagka-crave ako ng fishball at ng hotdog. So bibili tayo. Let's go. Kuha muna tayo ng money ko sa akin wallet. Let's go. So, wait a second. Let's go. Okay na yan. So, let's go. Dadalhin natin. So, let's go guys. Sleeper lang muna tayo. Let's go. Ayan lang guys. Tara. So, magbaktas muna tayo. Ayan. Malayo po yung pupunta natin. Let's go. Uy! Magano ka? Mapud ka? Tara! Tara! Mapad kita fishball. Tara guys, let's go. So, dalawa na kami. Oh guys, hindi guys. Wow! Guys, ito yung tindera. Nasimpon po hiya. Yes. So guys. Hala. Hala na po. Hala. Ay, sigad. So guys, dito tayo papalit sa atin sister. Ito po guys, fishball at hotdog. So let's go guys. Kuhain na muna natin yung wallet ko. Let's go na guys. Kukuha na tayo. Ano team mo first? Fishball. Mapera. Maten. 5 la team mo. Mapera. Masingko. Masingko? Opo. Dere ka hotdog? Hotdog ihap. Mapera nga fishball 3. Tas 2 nga hotdog. Opo. Okay. So, wait. Lagi. Gusto ko ini ate. 1, 2, 3. Wait guys. Hi! Mapay kagap? Sige, halat. Gagapin eh. Oo, sap. Oh, sap, oh. Oh, anay. So, guys. Wow! Wow! So, dito lang ay makain sa sidecar. Look at me. My first bite. 1, 2, 3. Wait lang, guys. Let's go. Aba. So, guys, don't mind lang, guys. Dahil seal. So, ayun. Sup? Sai, where are you, Sai? Sai, come here, Sai. Hi. Wow, yummy. Yummy, guys. Balik pa tayo guys, let's go. Sukli ko, 50. Pero timo. Diba? Dua akon, das dua kan sap-sap, tapos Graham, dua kan sap-sap, dua akon, tapos anjis nga ko nga akon gimpalit kay maging kaon ko na an usang nga Graham. Bag sa pera ko ado. Walay ko na. Nga to, susugo ka. Kuha ang bag na pink. So let's go. This is butter chocolate. Let's bite. Binayin ah. So let's go. Tira. Yummy! Laka? Wait lang guys.